तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम जब फतह मक्का के लिए निकले तो असर के वक्त में जाके आपने एलानिया सहाबा को जमा किया और यूं प्याला फजा में बुलंद किया और रोजा अपना तोड़ दिया असर के वक्त, हालांकि पीछे 2.5-3 घंटे ही रह गए थे। सही। और आपने फरमाया कि सब लोग रोजा तोड़ दो, क्योंकि आगे जंग होने वाली थी। मतलब ये रोजा अगर ना तोड़ते इन्होंने क्या लड़ना था आगे। कुछ लोगों ने कहा कि खैर है 2-2.5 घंटे हम निकाल ही लेंगे, तो रोजा हम ना ही तोड़े। तो नबी इस्लाम फरमाया कि वो मेरे नाफरमान है जिन्होंने रोजा नहीं तोड़ा। फिर सब ने तोड़ दिया रोजा। अच्छा, इस हदीस से ये पता चला कि मुसाफिर ने अगर हिम्मत करके रोजा रख लिया और बाद में उसे अंदाजा हुआ कि मैं निभा नहीं सकूंगा, तो वो तोड़ भी दे, वो तोड़ सकता है और कफारा भी कोई नहीं, सिर्फ एक रोजे की कज़ा देगा जो उसको। उस पर ये नहीं होगा कि आप 60 रोजे इसने रखने हैं। इस सफर में एक अल्लाह ताला ने एक गुंजाइश रखी है। ठीक है। सुन्नत नसाई में एक हदीस है, सईदा आयशा कहती है कि एक सफर के दौरान रमजान का महीना था, नबी इस्लाम ने रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया। नबी इस्लाम ने कसर नमाज पढ़ी और मैंने पूरी नमाज पढ़ी। जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर। दानिस्ता तोड़ देने पर तो गुनाह है, गलत काम है, मगर नफली रोजों के क्या अहकामात है? अगर कोई शख्स 12 बजे मुझे कहता है जी आज मैंने आपके खाने की दावत करनी है, या 12 ज़ोहर की नमाज के बाद, तो उस सूरत हाल में मैं उसके साथ खा लूं, मुझ पे गुनाह नहीं? कोई गुनाह नहीं है। नफली रोजा तो है ही नफली है ना। ये हनफियों के यहाँ एक गलत उन्होंने अकीदा घड़ लिया है कि आपने नफली रोजा अगर तोड़ दिया तो एक रोजा रखना आप पे वाजिब होगा। अच्छा। जो चीज खुद ही नफली है उसके टूटने के ऊपर वो वाजिब कैसे होगी? मन्नत वाली चीज तो वाजिब हो सकती है, फर्ज वाली चीज तो वाजिब हो सकती है, नफली चीज कैसे वाजिब होगी? इसके सबूत में बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम अक्सर औकात जब अपनी बीवियों के घर तशरीफ लाते, फजर की नमाज इशराक पढ़ के सूरज बुलंद होने के बाद, तो पूछते हैं नाश्ते के लिए कुछ है? वो कहती है आज कुछ नहीं है। तो हुजूर कहते हैं ठीक है आज हम फिर रोजे से हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने खत्मे सेहरी से लेके उस वक्त तक कुछ खाया पिया ना हो। अच्छा, ये नहीं है कि आप खा बैठे हैं तो फिर तो रोजा नहीं होगा। अच्छा, और जब कोई उम्महातुल मोमिनीन में से कहता ना कि आज नाश्ते के लिए अवेलेबल है, तो आप फरमाते कि ठीक है हम फिर इफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, इफ्तार का लफ्ज हमारे यहाँ तो वैसे गुरूब आफ्ताब के बाद रोजा खोलने को बोला जाता है। इफ्तार जो है ना, आप दिन के वक्त भी जब खोले ना वो इफ्तार ही कहलाता है। ब्रेकफास्ट अंग्रेजी में कहा जाता है इफ्तार, ब्रेकफास्ट, रोजा तोड़ना। ठीक है, तो ये अंग्रेजी की वजह से जरा एक थोड़ा हो गया कि ये तोड़ना बन गया है। ब्रेकफास्ट तो रोजाना ही आप रोजा ही तोड़ रहे होते हैं ना, यानी वो आप कई एक ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो कहते हैं फास्टिंग के साथ होगा, ये बगैर फास्टिंग के साथ होगा। तो ये आपकी मर्जी है जी, आप उस वक्त रोजा तोड़ भी सकते हैं। बल्कि नबी इस्लाम ने तो इसकी तरगीब दिलाई है कि अगर आपको कोई दावत देता है तो आपने अपना रोजा तोड़ देना है। ठीक है, उसको आपने प्रेफरेंस दें, यानी ये मोमिन का इकराम। जी जी, इकराम है। ठीक हो गया, यानी हम एक दूसरे को दावत भी दे सकते हैं। अगर रोजे से हैं तो खाने का इकराम आपके लिए बिल्कुल। चांद की रोयत के मसले पे जितनी बात की जाए कम है। हमें 72-74 साल हो गए, आज भी हमारा ये मसला होता है कि वहां पर एक मौलवी साहब ने पहले चांद देख लिया है, और फिर ये कि उसके बाद रुयत हिलाल कमेटी नाम की एक कमेटी मौजूद है। मेरे एक हिंदुस्तान के भाई से अभी मक्का शरीफ में मुलाकात हुई, उसने कहा जी जैसा भी है हमारे यहाँ एक कानून बना हुआ है, हम सब उस पर रोजे रख ही लेते हैं। आपके तो जी कमेटी मौजूद है, उसके बावजूद आपको आज तक चांद नहीं देखा और चांद के ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो सका। असल में इसकी रुयत का फलसफा क्या है? हुजूर के जमाने में कैसे हुआ करता था, और आज अगर हम ये ख्वाहिश करें कि पूरा पाकिस्तान एक ही दिन रोजा रखे तो वो कैसे मुमकिन है? देखिए, ये ख्वाहिश ही गलत है। हमारे नज़दीक तो ये ख्वाहिश करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने मशरू फरमाया रुयत को, और आपने फरमाया अगर रुयत ना हो चांद की, फिजिकली ना देखो, फिर शाबान की 30 की गिनती पूरी करो। बाकी ये जो आपने पाकिस्तान के इख्तलाफ का जिक्र किया, तो उसमें सिर्फ एक केपी का इख्तलाफ है। आपको ये के भी कुछ इलाके हैं वो बिल्कुल वो केपी के से मुतासरीन है। कभी ये हुआ है कि कराची वालों ने रुयत हिलाल कमेटी का डिसीजन मानने से इनकार कर दिया हो? फिर जो केपी के अंदर डोमिनेंट मकतब फिक्र है वो देवबंद है, उनके भी जो डोमिनेंट उलमा है वो कमेटी के अंदर मौजूद हैं।
اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں, اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ دنیا میں چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے, کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے, بڑے علماء رکھے ہوئے, اور وہ ایگری کرتے ہیں اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو, یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا, اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے, امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے. انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے, اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی مور دین 80% مسلمز نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی, تو ٹھیک ہے اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں. اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئے, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں, مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کا سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے, دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا, کوئی میں نے ادھر سے کچھ کر لیا. ٹھیک ہو گیا, بہتر.